Muy bien, muchas gracias. Sumamente emocionante dedicar este momento a quienes hoy día necesitan de nuestro amor. Very well, thank you very much. It is very exciting to tribute this moment to the people that need our love the most. Así que vamos a iniciar esta charla introductoria respecto a mito, rito y teatro. We're going to start this introduction lecture about myth, rite, and theater. Y la primera pregunta que surge es, ¿por qué preocuparnos hoy día de los mitos? First question that pops out of mind is, why do we have to care about myth today? ¿Será que vamos a hablar de mitos para distraernos de la realidad cultural, social que estamos viviendo? Is it because we want to be distracted of our social and cultural reality that we are living? ¿Que vamos a hablar de mitos para olvidarnos de nuestra existencia? Are we talking about myth because we want to forget our existence? ¿Por qué hoy día, en este 2020, en este siglo de incertidumbre y cambio, nos interesa hablar de los mitos? Why today, in the year 2020, in the midst of uncertainty and change, are we interested in talking about myth? Vamos a ver si podemos respondernos. Let's see if we can offer an answer. Quiero decirles que yo voy a hablarles y comunicarles desde mi experiencia como actriz y como dramaturga. I want to tell you, I'm going to talk and I'm going to communicate with you from my experience as an actress and as a playwright. Ya que a mi vida han llegado los mitos como una irrupción permanente, y no cualquier mito, sino que los mitos griegos. Because in my life, myth has appeared as a massive interruption, and not any myths, but the Greek myth especially. Por lo tanto, yo no soy especialista en mitos. So what I want to say is that I am not a specialist in myth. Es más, me he visto obligada a estudiar sobre los mitos. Even so, I've been forced to actually study about them. Porque llegaron a mi vida, se metieron en mi ser y me han acompañado por muchos años. Because they arrived in my life, they got inside of me and they have stayed with me for many years. Así que desde esa experiencia les voy a hablar. So from this experience, I want to talk to you. Hasta hace muy poco tiempo en la ciencia, en el estudio de las religiones, en la literatura, se pensaba que los mitos eran relatos menores inventados por mentes primitivas. Until not too long ago, in literature, religion, and culture, we used to think myth were just creations, were just inventions. Y poco a poco, en los últimos años o siglos, se empezó a comprender la función y la importancia que tenían los mitos en nuestra vida. So just in the last few years or centuries, perhaps, we started to understand the function and how important myths are in our lives. Los mitos son relatos que nos hablan de los inicios de la existencia, del mundo y de lo humano. Myths are narratives, are stories that speak to us about the starting point of the human being and the existence. Que los llamaremos los mitos raíces. We're going to call these ones the root myths. Y también están esos mitos que develan los misterios de la existencia humana y que los llamaremos los mitos fundacionales. Also, we have certain myths that will talk to us about the mysteries of our existence as humans, and we are going to call them the foundational, the starting point myth. Los mitos son verdades
arquetípicas que nos transmiten, verdades de lo que es nuestra vida. Myth, I'm sorry. Myth are archetypical truth that speak to us of reality in our lives. Y lo hacen a través de un lenguaje poético y accesible a todos. And they do this through a poetic language, which is accessible to everybody. Los mitos no discriminan a la élite del pueblo. Myth do not perform discrimination between elite and the mass population. Y en los mitos encontramos una fuerza de las imágenes. In myth, we find a strength for images que nos conectan con las grandes preguntas de lo humano. and they connect us with the biggest questions of what human actually is. Pero también nos muestran, y esto es muy interesante, But they also show us, and this is very, very interesting, nos muestran el camino para reencontrarnos con esas verdades cuando un individuo o una comunidad lo necesita. but they also show us a way to refound these truths when a single person or even a community are in need of that. Y aquí me emociono al decirlo, Here, I feel touched by this. fue que a través del mito de Ulises y las sirenas, It is through the myth of Ulysses and the mermaids que muchos de nosotros hemos encontrado un camino para llegar a una verdad que hoy día es de utilidad y es muy necesaria. many of us have found in Ulysses and mermaids a way to find a truth which is essential nowadays to be here. Aquí vemos el ejemplo claro de cómo un mito despierta para ser convocado por una necesidad fuerte. Here we have a perfect example to see how a myth awakens and it's called upon for a very strong necessity. ¿Y dónde están esos mitos? Where are these myths? ¿Están en la biblioteca de la universidad? Are they in the university's libraries? Esos mitos están en el fondo de nuestras conciencias, algunos con relatos muy precisos, otros con imágenes más difusas. These myths are in the background of our consciousness. Some of them can have very clear images, and some of them can be quite misty. Y nos abren la puerta para vernos en la magnitud completa de nuestro ser, porque son imágenes alegóricas. Myth open a door for us to see each other in our completeness, in our wholeness. Yes. Yes. Porque la conciencia humana depende del nivel de conciencia donde está, trabaja en ciertos niveles con imágenes alegóricas. Because depending on where your human consciousness actually is, because we have several levels of human conscious, sometimes myth will work with allegorical images. Veámoslo en simple. Cuando nosotros dormimos, nuestros sueños son representaciones, muchas de ellas alegóricas. A very easy way to look at this is through dreaming. When we are dreaming, many of our internal images are actually allegories. O cuando nosotros estamos en un estado poético de inspiración artística, las representaciones que nos surgen son alegóricas. Or even when we are in a creative state, in a poetic state, our internal images that will come out are also allegories. Pero vivimos en una cultura que nos hace vernos como personas y seres lineales. But we live in a culture that makes us to see oneself as a linear being. Es decir, como si fuéramos seres solamente útiles para producir, para funcionar.
para relacionarnos dentro de la norma establecida. This is because it seems that we were only people that we can function and produce and relate with each other in the establishment. Entonces, una de las funciones importantes del mito es que nos permite vernos y ver toda la dimensión de nuestra existencia. So one essential function of a myth is that it allows us to see each other and to see the whole dimension of our existence. Y una de las características para comprender esto es que tenemos que entrar en cierta sintonía poética para comprender mejor lo que vamos a trabajar. So one main characteristic to understand all this is that we need to go into a certain flow. We need to connect with a poetic way so we can understand this. Entonces los voy a invitar a hacer una pequeña acción. So now I'm going to invite you to join me in a small action. Pongamos una mano en nuestro corazón. Let's put one hand over our heart para conectarnos con nosotros mismos. to connect with each other. Y la otra mano, pongámosla abierta. So the other hand is open to one side, relajada, relaxed, para que nos conecte con cada uno de los que está presente en esta actividad. so we can connect with each and everyone present in this activity. Cerramos los ojos, Close your eyes. realicen, ojalá estén de pie. If you can, it's better if you can stand up. Realicen un leve vaivén con el cuerpo. Just try a little swing with your body from one side to another. Y comienzan por sentir su intracuerpo, es decir, el cuerpo por dentro. So try to feel your inner body. I mean, the internal feeling of your body. Y sientan la energía que circula por su cuerpo. And feel how energy flows through your body. Manteniendo la concentración en una respiración suave y profunda. Keep your focus in a deep and soft breathing. Buscando sentir la presencia de todo el cuerpo. Try to look for a full awareness of your body. Sientan la vida que hay en ustedes. Feel life inside of each one of you. Y usando la imaginación, comenzamos a sentir a cada uno de los aquí presentes. Try to use your imagination and start feeling each and every one of those who are present today here. Como si realizáramos un círculo. As if we were in a circle. Sintamos a la Adriana, Let's feel Adriana, a Macarena, Macarena, a Juan Víctor,
a Joel, a María Belén, a Karen, a Surco, a Pedro Pablo, a Elfi, a Emi, Viole, Fabiola, Fernanda, Michelle, Manuel, Leslie, y sintamos este círculo donde fluye la energía entre todos nosotros. Let's feel the circle where energy is flowing between everyone. Suavemente nos soltamos Softly, we are going to let go from each other. y volvemos a este presente. We come back into the present time. Para entrar en el mito, tenemos que desacomodar nuestro estado habitual. To actually enter in myth, we need to shake our daily state. Porque para hablar de mitos tenemos que entender que el mito es paradójico. Because if we want to talk about myth, we need to understand that each myth is a paradox. Y es complejo. And it is complex. Y nosotros acostumbramos a ver la vida desde las ideas, que son racionales y lineales. And we are used to look at life from our minds with ideas which usually are rational and behave as a line. Y el mito integra todo. But myth brings everything together. Integra aquellos aspectos del ser que no podemos o no queremos ver. The myth will bring together those ideas of a being that we can't see or even we don't want to see. Nos muestra la paradoja de ciertas verdades interiores. It shows us the paradox of some internal truths. Para dar algunos ejemplos, voy a usar como referencia la obra Circe que yo escribí. Just to exemplify, I'm going to use the Circe play, which was written by me. Porque es algo que todos hemos visto y es de lo que vamos a hablar hoy día. Podríamos tomar cualquier mito. Because it's a play that everybody has seen here, and it's our case study today, but we could choose any myth in some other time. Para entender lo paradojal, veamos solamente el personaje de Circe. So just to understand paradox, let's look at Circe as a character. Es una hechicera bruja y es una diosa amante. She's a sorcerer and a witch, and at the same time, she's a goddess and a lover. Ama con tal pasión que es capaz de matar, destruir, controlar la vida del otro. Her love is such deep
and passionate that she's willing to kill, to control, to destroy somebody else's life. Y a la vez tiene un amor tan generoso y tan grande que es capaz de impulsar al ser amado hacia el logro de su propósito. At the same time, her love is so generous and great that she is willing to push the other person towards his true purpose in life. Es bruja, es santa, She's a witch and she's a holy person. Veamos el personaje de Tiresias. Let's look at Tiresias. Es un sabio que todo lo ve He is a wise man that can see everything, y es ciego. but he is blind. Veamos la visita de Ulises, ya en un espacio más complejo, la visita de Ulises al Hades. Let's look at when Ulysses travels into Hades, into the deep. Ulises entra al Hades con un propósito. He goes into Hades with a purpose. Y para lograr entrar tiene que morir antes de morir. So in order to go inside, he needs to die before dying. Eso nos daría para un seminario completo. This question can be looked at in a full seminar by itself. Luego tiene que pasar por todos los grandes temores y por las imágenes más horrorosas al encontrarse con la realidad del Hades. Ulysses needs to go through his biggest fears and the most horrific images in order to go through Hades. Ver con visión suprema el horror de la guerra, cuando dice Ulises vio cuerpos destrozados por la guerra, o sea, se ve enfrentado a ver la realidad. Ulysses must confront the reality of war, the horror of war, because the myth says that he saw destroyed bodies by war. So he is confronted with actual reality. Y luego de ello, se encuentra con lo más amado y a la vez lo más temido, con la madre y la muerte. Just after this, he will find what he most loves and what he most fears, his mother and death. Y en ese diálogo con la muerte, con la madre, él encuentra, digamos, como el misterio de la trascendencia. While he talks with his mother in this dialogue, he will find the mystery of transcendence. Cuando la madre le explica cómo fue su muerte. Because her mother is going to explain how she died. Y dice ese texto hermoso, y en un sueño olvidé la vida. And she says this beautiful, beautiful text, and in a dream, I forgot about life. Y finalmente Ulises debe deshacerse de toda esa emocionalidad, de todo ese sentimiento, de toda esa verdad que tiene frente a sus manos para retomar su propósito y escuchar al viejo Tiresias sobre su destino. So Ulysses, in this point, is forced to let go his emotions, his feelings, this truth that he has found, because he needs to talk with Tiresias and find his purpose once again in his hands. Y en ese viaje no podríamos más que usar la palabra paradojal. We couldn't use another word than paradox to describe this particular journey.
Y que al salir del Hades, él sale, que eso lo vamos a ver más adelante, que es la función integradora del mito. So, as we will see further on, this is the integration function that myth provides. Porque Ulises entra a este relato de una manera y sale de otra. Because Ulysses is changed by this. He enters the narrative as one person, but he will come out as a different one. Y ese otro ha sido capaz de ver sus grandes temores. This other person that comes out has been able to face his personal fears, sus amores, his loves, what he loves. Y comprender también, que eso se lo dice Tiresias, and to understand as well as Tiresias told him, que el logro de su propósito está determinado por el control de su impulso. Because Tiresias said to him that if you want to accomplish your purpose, you need to be able to learn how to control your impulses. Porque Tiresias le dice, solo si controlas tu impulso podrás llegar a Ítaca. Because Tiresias said, only if you are able to control your impulses, you will arrive at Ítaca. Cuando hablamos de paradojal, estamos hablando de otro tipo de pensamiento, un pensamiento complejo e inclusivo. When we're talking about paradox, we're actually talking about a different way of thinking. This is a complex way of processing thoughts. Y en ese relato mítico aparecen los arquetipos, no solamente como personajes arquetípicos, sino como emociones arquetípicas, temores arquetípicos, situaciones arquetípicas. So in the myth narrative, we're going to find archetypes, but archetypes are not only characters as archetypes, also they can be emotions, fears, and situations that work as archetypes. Y cuando hablamos de paradoja, ¿qué más paradójico que la imagen de las sirenas? So when we want to discuss paradox, which could be the biggest, most paradox than the character of mermaids. Las sirenas son bellas, encantadoras, tienen un canto de un atractivo universal. So mermaids in the myth are gorgeous and they are enchanting and they have a sing which is universal. Everybody will be touched by it. Sin embargo, ellas son la representación del resentimiento y la venganza. However, they are actually the representation of resentfulness and revenge. ¿Cómo no va a ser apasionante si uno se ubica en uno mismo, en la propia existencia cotidiana? ¿Cuántas veces has sentido que quieres ser la más bella y sin embargo sientes en tus vísceras el odio y el deseo de vengarte? How are you not going to feel deeply passionate when we can acknowledge that in our daily life we experience the desire to be the most beautiful one, while at the same time we have this very strong feeling in our guts that we want revenge? Es por eso que el mito, para poderlo comprender, y ahí luego vamos a entender la función del teatro, el mito, para poderlo comprender, hay que vivirlo. This is why, in order to understand myth, and this is why theater is so important, in order to understand something, we need to live it through. Hay que vivirlo porque es lo opuesto a la ideología que es racional, que es lógica, que es lineal. El mito es orgánico, contempla todos los aspectos del ser.
We need to live through myth because it's the opposite of ideology. It's not rational. It doesn't work with a logic. It's not linear. The myth is organic and it will bring together all aspects of our being. Y aquí también la transmisión del mito originalmente es verbal o a través de la voz del poeta. So here it's very important that the transmission of myth originally was verbal or through the voice of a poet. Es el poeta Homero, es el poeta Sófocles, Eurípides, es el poeta que pone el mito en lenguaje poético para ser transmitido. So poets as Homer, Sophocles, Euripides, they will put the myth in a poetic language because that's the way to transmit the information. Además, también, por supuesto, que está toda la enorme producción artística visual para la representación de los mitos. Ahí los pintores han hecho una prolífera producción del mito a través de la pintura y la escultura, por supuesto. So as well, we have a massive artistic production and visual production to communicate myth. Painters have done a massive input into this, as well as sculptors. Y es así como en este lenguaje paradojal y poético que nosotros vamos a llamar, cuando hagamos más adelante algunas otras observaciones, esta atmósfera mitológica, es que nosotros podemos entrar al mito en toda su dimensión. So because of this paradox in language and poetry, we are going to find later that we are going to call this an atmosphere of myth, a mythological atmosphere, because the myth can provide a complete vision of integration. Y uno podría preguntarse a estas alturas de la conversación, ¿para qué? ¿Qué función tiene? So in this point that we have been talking about it for some time, you may wonder, what is the function and why do we need myth? El mito cumple con una función transferencial. Vamos a explicar el significado de la palabra transferencial. So myth has a very important function, which is transference, and we are going to explain specifically what do we want to say with that. Vamos a hablar de transferencia cuando le transformamos la carga energética a un contenido específico. We're going to talk about transfer when we change the specific load, energetic load of something to a particular content. Dicho de otra manera, la transferencia es cómo pasar de una situación de encierro y de falta de luz, por ejemplo, a una situación de luz y de futuro. Just an example, a transfer will be moving from a lockdown, a lack of light situation, towards a situation where light and a vision of future is available again. Si Ulises no entra al Hades, él no va a poder ver sus temores y sus fantasmas. If Ulysses avoids going into the Hades, he won't be able to face his ghosts and fears. Si Ulises se tapara él los oídos, no podría escuchar el canto de las sirenas. If Ulysses will cover his ears, he wouldn't be able to listen to the mermaids singing. En este viaje, el héroe, después vamos a ver cómo podemos ir modificando esta cultura de lo masculino. Pero por mientras vamos a trabajar con la idea del héroe. Well, in this journey, we have a hero, which is a parenthesis. We will see later how we can change this male-driven culture. But for the time being, we have a hero in the main character. Al hacer este viaje y ver su temor, su dolor
momento, se me está acabando algo, un momentito. Just to look at Ulysses' journey and to understand how afraid he is. And Paulina is coming back in 1 second because her battery was running low. En la medida que él puede ver su realidad interior, as long as Ulysses can look at his internal reality, pero no solamente se le permite ver, sino que se le entregan elementos para que él retome su viaje más completo. It's very important to see that Ulysses is not only allowed to see, at the same time, he will be given certain elements to return to his journey and accomplish his purpose. Y es así también como Circe le entrega a él toda la instrucción de cómo pasar por la isla de la sirena sin sucumbir a sus cantos. This is why Circe will explain to Ulysses how to go through the Mermaid's Island without being enchanted, of course, by the singing. Entonces, en este trozo del mito de Circe y Ulises, permanentemente se están develando misterios, verdades que le van a facilitar el logro del propósito a Circe, a Ulises. So just in this section of the myth between Circe and Ulysses, many mysteries will be uncovered, and we will be able to see the truths that will allow Ulysses and Circe to fulfill their purposes. Y aquí, cuando hablamos de lo masculino y lo femenino, quiero hacer una pequeña aclaración. I want to do a very short specific note regarding masculine and feminine in the myth. Los mitos también son interpretados según las voces que lo vuelven a contar. Myths are interpreted over again because of the voices that would tell the story. Y cuando esta dramaturga entró a trabajar el mito de Ulises, so when I, as a female playwright, started to work in the myth of Ulysses, me resistí a contar la historia desde el héroe. I decided not to tell the story from the hero's point of view. Y fue así como apareció Circe. That's why the play is called Circe, and Circe showed up. Y fue Circe la que va guiando todo el proceso de Ulises en este trayecto. So in this version, it's actually Circe who will guide Ulysses throughout the process in this section of the myth. Es ella que le invita a ir al Hades. It is her who tells him that he should go to Hades. Y es ella que le da las instrucciones para sortear la isla de la sirena. She will give him instructions to go through and survive going through the Mermaid's Island. Y es más, es ella la que le permite salir de la isla Ea y volver a Ítaca, porque ella tenía todo el poder para embrujarlo y transformarlo en animal. And it is because of her that he manages to move from Ea Island into Ithaca, because she's strong enough to actually enchant it and bewitch him into an animal. Así es. Y lo que pasa es que la presencia de Circe lo vuelve más humano. And it is because of Circe's presence, he will become even more of a human. Y la presencia de la madre, que está ubicada en el punto central de la preocupación humana, que es la trascendencia. Also, it's very important the presence of the mother in the myth, because she will point out the idea of overcoming life, transcendence. Y es así como esta reinterpretación de la visión del héroe
And because of this reinterpretation of the vision of the hero in the myth, hace que aparezcan todos los colaboradores del héroe y la energía femenina que acompaña al héroe. Because of the reinterpretation, we can see how many people supported Ulysses through his journey and what is the role that the female characters play in the myth. Y en la obra también hay un nudo que trabaja la fusión de lo masculino y lo femenino. In the play, we also have a very important center where we see the fusion, the connection between the masculine and the feminine. Y se hace a través de la energía erótica, como la energía basal de lo masculino y lo femenino, donde ahí se puede producir esa fusión. So this fusion goes through this union through erotic energy between masculine and feminine, and we can see that in the play. Entonces, cuando decimos mitos, como síntesis de lo que estamos hablando de que existen los mitos raíces que están en cada una de las culturas y que definen las grandes tensiones y los grandes arquetipos de esa cultura. So as a synthesis, just to summarize, we can say that we have different kinds of myth. One is the root myth, which is present in every culture and will show into the biggest tensions and biggest questions of humanity. Y están estos otros mitos que los llamamos fundacionales, que nos develan estos misterios y estas verdades respecto a todos los aspectos del ser. So as well, we have this starting points myth that will show us what is the foundation of the being and will prove knowledge towards all the different aspects that we have as human beings. Hemos dicho que para comprender un mito hay que vivirlo. We have said that in order to understand a myth, we need to live it. Y hemos dicho que el lenguaje del mito es poético, paradojal y complejo. And we have said that the language of a myth is always a paradox, is complex, and it is poetic. Pero que tiene la característica que es accesible a todos. But at the same time, it has a very special characteristic. It's accessible for everybody. El lenguaje es simple. It's a simple language. Todo el mundo entiende que Ulises lloró. Everybody can understand that Ulysses cried. Todo el mundo entiende que bajó al Hades. Everybody can understand that he went down into Hades. Y todo el mundo entiende que Circe se enamoró. And everybody understands that Circe fell in love with him. Y así, siguiendo. And so on, and so on, and so on. Pero hay un tema aquí que no hemos tocado, que es propio también de las características de cuando entramos en el mito, que es el manejo del tiempo. So there is one issue here that we haven't talked about it just yet, and it's how do you deal with time? Para entrar en el tiempo mitológico tenemos varios desafíos que sortear. In order to enter into the myth and time, into mythological time, we have many, many obstacles to go through. Porque por un lado nosotros estamos acostumbrados a un tiempo cronológico en que las cosas tienen una cierta lógica temporal. One obstacle is that we are used to think about time in a chronicle way. So it's logical, and we are used to think that certain things will require a certain amount of time. Pero el tiempo de los dioses, el tiempo de los semidioses, el tiempo de los héroes es diferente. But the time of gods and semi-gods and heroes is quite different. A veces en algo que nosotros podemos relatar en una frase, se vive una vida entera. Sometimes we can say something in only one line of text, but actually that line refers to a complete life.
entramos en una dimensión temporal similar a el tiempo de los dioses, el tiempo de las cosas. So we enter a special dimension which could be similar to the time of gods and the time of things. Por lo tanto, parte de la ruptura de la lógica en la que vivimos es romper nuestra temporalidad. So one massive breakthrough that we need to go through is to break our understanding of time. And how does it work? Incluso el tiempo que nos exige darle profundidad a la lectura de lo que estamos escuchando. Detrás de esa historia de amor, decirse cómo descubrir la profundidad que hay requiere de un tiempo diferente. Even we need a different amount of time when we want to go as deep as it requires to actually read a myth. If we look at the love story between Circe and Ulysses, we need a special amount of time to discover what it is underneath that. Por lo tanto, los mitos no son unas invenciones arbitrarias de la psiquis, como dicen algunos autores, sino que son, cumplen con la función de develar verdades complejas y verdades y secretos que están dentro del ser humano. So myths are not just, arbitrary ways to deal with reality and humans, as some authors will say. I'm sorry, Paulina, can you repeat the last bit? La última parte. Sí, que por lo tanto los mitos no son creaciones arbitrarias de la psiquis, como dicen algunos autores. So myths are not just created because of in our minds, as some theories may prove. Sino que obedecen a una necesidad y cumplen una función. Because myths obey to a necessity and they provide actually function in our lives. Y aquí, para ir cerrando esta primera parte respecto a cómo operan y qué son los mitos, surge una pregunta. Just to summarize this first part about what is a myth and how does it work, there is a question around. ¿Qué está pasando hoy con los mitos cuando se está produciendo este intercambio y esta función intercultural en que cada cultura trae diferentes mitos? So, what's going on today with myth when we are in a time where such a massive exchange and interculturality is happening? So everybody's bringing their own myths into the conversation. What we can do about that? Porque si bien es cierto, hay muchos elementos que se encuentran repetidos en distintas mitologías, even when it's true that actually we can find several elements in different myths from different cultures that are quite similar, la base de los distintos mitos raíces son algunas diferentes que otras. but some bases in the root myths in different cultures may have strong differences between cultures. Es diferente el mito chino que habla del vacío. It is different a Chinese myth speaking of vacuum al mito latinoamericano que está lleno de deidades y de hombres de barro y de hombres de agua y de hombres pájaros que llenan y llenan el espacio de una manera muy prolífera. This is way different from a mythological story here in Latin America, full of images with men made of clay or men made of water or men and birds or such strong images that all the space around the myth is completely full. Así que aquí hay un momento que para los estudiosos del mito es muy interesante porque claramente algo se está moviendo en nuestros mitos. This is a very exciting time for people who actually care about the same myth because something very, very deep is moving around and it's changing. Para terminar esta parte de los mitos,
vamos a leer en castellano y en inglés un poema de Silo. Just to close this section about myth, we're going to read a poem by Silo about myth in English and Spanish. Que está como introducción a su libro Mitos y Raíces Universales. This is the introduction to the book Myth and Universal Roots. Este es el rapto de aquellos seres no comprendidos en su naturaleza íntima, grandes poderes que hicieron todo lo conocido y lo aún desconocido. Esta es la rapsodia de la naturaleza externa de los dioses, de la acción vista y contada por humanos que pudieron ubicarse en el mirador de lo sagrado. Esto es lo que apareció como señal fijada en tiempo eterno, capaz de alterar el orden y las leyes y la pobre cordura, aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran, aquello que los dioses hablaron a través de los hombres. This is the rapture of those beings not understood in their deepest nature, great powers who made all that is known and even all that which is still unknown. This is the rhapsody of the external nature of the gods, of actions seen and sung by human beings who could place themselves in the watchtower of the sacred. This is what appeared as a sign fixed in eternal time, capable of disrupting the laws and order and feeble reason. That which mortals desired, this the gods made, that which the gods spoke through human beings. Bien. ¿Cómo estamos? How are you feeling? Bien, Adri. Por acá ¿Cómo todo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Are we okay? Esther quiere decir algo. ¿Quién? Me Esther. gustaría, por favor, preguntar algo que me quedó entre medio, que no, la función de la madre en relación a Ulises, que no la alcancé a captar. Por favor, ¿podrías repetir esa explicación? Bien. Gracias. Vamos a continuar y vamos a dejarlo para el final, meternos más en el tema de la madre e invitar a Esther, que seguramente no ha visto la obra, a que vea la obra, porque creo que ahí es súper importante y tengo alguna... No la vi, pero la leí cuando... Bien. Macarena, voy a dejar la pregunta para el final. Okay, we have one question about the mother and Ulysses, and we're going to pick up the questions. So at the end of the lecture, we are going to reply them. Bien, estamos bien, vamos a continuar, porque estamos aquí, vamos a la segunda etapa. Si nosotros hablamos de mitos, ¿qué tiene que ver el rito? So if we are here to talk about myth, what it has to do with rite and rituals? ¿Qué relación tiene el rito con el mito? What is the relationship between rite and myth? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, tan ritualizada, en que hay millones de ritos todos los días. Especially in our societies, that rituals are so important and we have so many every day. Cuando hablamos de rito, vamos a hablar en este seminario de rito asociado al mito. When we talk about rite here in this seminar, we're going to connect myth and rite. El rito es el artefacto por el cual el humano repite el mito. Rite is actually the artifact, the device where the human being can repeat over and over the myth. Es donde volvemos a vivir el mito.
rite is the place where we can live through again the myth. Hay en los ritos griegos, ¿no es cierto? Estaban los ritos iniciáticos In the Greek rites, we have the initiation rites y de otro tipo. and other kinds of rites. Vamos a hablar de los ritos iniciáticos. We will only discuss the initiation rites here. En esos ritos se desarrollaban para que la persona se integrara a un proceso o a una comunidad que trabajaba ciertos aspectos mitológicos. So initiation rites were made for a person to incorporate a community or a process or a special work that he or she was going to do. Y uno de los ritos One of the rites era a través del teatro. was through theater practice. Y ese rito, no, que es anterior a la representación de la tragedia. Estamos hablando del rito anterior al teatro como lo conocemos. So the theater rite happened way before theater as the representation of tragedies that we know of. Y ese rito se llamaba epopteia. Epopteia was the name for the rite of theater. Y ese rito significaba la representación de un mito This rite was the representation of myth y luego la integración del mito a través de ciertos juegos teatrales. and later on the myth was integrated through theatrical practice and plays. Lo interesante es que nosotros realizamos este teatro Rito Circe antes de saber de esto. What is very interesting is that we created the Circe play as a rite theater show way before we actually knew this happened. En el sentido, lo digo, de que hay algo propio de la naturaleza del mito que te impulsa a hacer ese rito. I say this because I believe there is something very special in the nature of myth that will prompt you towards a special way of rite. ¿Sí? Para quienes no saben, la obra para quienes no saben, la experiencia nuestra es de poner en escena el mito de Circe y las sirenas. For those of you who haven't seen the show, the practice was to put on stage the myth of Circe and the mermaids. Y luego hacer el rito con los espectadores de tal manera de que ellos sean Ulises, vivan sus propias sirenas, construyan su propio mástil. And at the end of this section, there is a rite with the audience, so they can live through inside of each one of them, their connection with Ulysses, the journey, and the mermaids. Y quienes vieron la versión virtual, to those of you who have only seen the show in the virtual presentation just a few months ago, podrán observar que al final se le hacen las preguntas al espectador para que realice la internalización de un aspecto del mito narrado. So at the end of it, you can remember that certain questions were provided for the audience so they can go through an internal process of the myth in themselves. Ahí, ¿qué es lo que busca esta representación? So what is this representation actually looking for? Busca mostrar, narrar el mito con todas las características del lenguaje poético y del teatro. So this special staging looks for a way to narrate the myth with all the characteristics and all the practices that relate with theater practice.
y luego que el espectador lo internalice y descubra las propias imágenes en su mundo interior. Later, we expect that each audience member will internalize the information and will discover the same questions inside of him or herself. Y ahí se produce también una transferencia muy interesante, que primero el mito está afuera, Here you can see a transference that it's very, very interesting because the myth at the beginning was in the outside. el espectador está viendo algo fuera de él, The audience member is actually looking to a story that is going on in front of him or her, outside of him or her. y sin darse mucha cuenta, de pronto está con los ojos cerrados, representándose el mito dentro de él. And the audience member, without even noticing, maybe, in one point, close his eyes or her eyes and immediately is representing the myth inside of his body or her body. Y esta experiencia ritual, This ritual experience, nosotros la hemos realizado durante prácticamente 15 años. this ritual experience has been performed by us during actually 15 years. Y una de las características que ha tenido esta experiencia es que el rito se produce en los lugares donde las personas habitualmente no ven teatro. And what is very interesting throughout this experience is that the rite actually happens in those places where people do not have access to theater practice or spectacles and shows. Por lo tanto, desacomodas la estructura propia de ir a ver teatro a una sala de teatro. So actually you shake the idea that you have to see theater, in a building, in a stage, and that is shaken by the practice of the ritual. Porque decíamos que teníamos que desestabilizar en algo la estructura para poder entrar en este nuevo lenguaje, o sea, en este lenguaje. So because we need to unsettle our internal structures in order to be able to access the myth language. Y una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando recorrimos varios países de Latinoamérica, one question that we had with us for a long time while we went through several countries in Latin America with this show, exactamente, era si había resonancia entre los espectadores de Latinoamérica y este mito griego. So throughout this journey, we wonder, is there a connection between Latin American audiences and a Greek myth? Y nos encontramos que sí, que el arquetipo es tan fuerte, que el mito tiene tal fuerza, que logra traspasar las aparentes barreras culturales. So we found out the answer was yes, because the archetypes are so strong, and the myth has such a strength that these initial differences in cultures can be overcome. Y ahí sucedió también que fueron los mismos espectadores que fueron resonando con ciertas partes del mito. It was very interesting to see that different spectators and different audience members connected with different parts of the myth. Y ahí, también respondiendo un poco a la pregunta de Esther, Here I want to provide an answer to Esther's question just before. apareció con fuerza la resonancia con el personaje de la madre. Here, the audience resonated a lot with the character of the mother in the play. Porque la madre representa ahí nos entrega o nos regala la imagen del amor maternal, del amor universal. Because the mother represents universal love, mother love. Y a la vez representa la trascendencia.
And at the same time, it represents transcendence. Y nos preguntamos siempre cuando muere nuestra madre o muere algún ser querido, ¿dónde lo ubico? So when we face death of somebody we actually deeply love, like our mother, we wonder, where do I place this? Y en este mito nos permite un viaje donde nos encontramos con la madre y la podemos ubicar en un espacio que no es físico. So in this myth, we have the opportunity to do a journey that will take us to find our mother once again, and we will be able to place this person in a space that is not physical. Porque Ulises trata de abrazarla y no puede. Because Ulysses attempts to hug his mother and he can't do it. Y Tiresias le explica que esa es la condición de los muertos. And Tiresias explains to him that this is the condition of death. Que no tienen ya cuerpo, They don't have a body, pero sí su alma queda como un sueño o como una brisa. they don't have a body, but their souls are still there as a dream or as a soft breeze. Y de todo el recorrido que hicimos por Latinoamérica, para mí como dramaturga, el personaje que apareció como prioritario fue la madre. So when we were traveling throughout Latin America as a playwright, I realized that the most important character for this audience was the mother. Y podría ser que si uno va a otra cultura, puede que otro personaje cobre más relevancia. And at the same time, if we were to travel to a different culture, a different landscape, perhaps another character will become very, very important. Y por último, para concluir con esto del rito, quería comentar que la experiencia que hemos tenido ritual, cuando ahora ya construimos la obra de teatro como tal, So just to summarize this section about the rite, I want to say that when we actually developed this ritual as a theater play in Circe, hay una experiencia que para todos los del equipo quedó como algo que todavía no logramos resolver con la razón. there is one experience that each member of the team still hasn't been able to understand completely with the mind. Que es la representación del teatro Rito frente a 3.000 espectadores en un festival de teatro popular. Because we performed the show in front of 3,000 audience members in a popular theater festival here in Chile, en Tepola. En Tepola. Y al final, las 3.000 personas con niños, abuelos, jóvenes, perros y gatos So by the end of it, 3,000 people with children and grandparents and grandmothers and dogs and cats se toman de la mano, held their hands. viajan en su barca con los ojos cerrados They travel in their little boats with the eyes closed e internalizan el mito del viaje de Ulises y su paso por la isla de las sirenas. and they are able to go inside their minds and to internalize the myth of Ulysses going through in his boat facing the mermaids and their sinning. Para nosotros esa ha sido una de las experiencias más significativas como de ritual masivo. For us, this is the most overwhelming experience that we have encountered in a massive ritual. Entonces, hemos visto las características, condiciones y lenguaje del mito. So we have Hemos- So we have talked about conditions, characteristics, and languages of myth. Hemos visto la función y el significado de un rito. We have seen the function and the meaning of a rite. Y hemos relacionado esto con la creación o la representación de esta obra de teatro ritual. And we have connected both things with Circe, the ritual theater play.
Y entonces hemos dicho qué es lo que queremos que le suceda al espectador. So we have talked a lot about what do we want the audience to experience. Que en síntesis es que tome las herramientas que le da el mito para su propia experiencia vital. As Que en síntesis, bottom line, we want the audience member to embrace the tools the myth is provided to go inside his internal experience. y en estas épocas turbulentas que pueda construir su mástil interno, por ejemplo. In these turbulent times, we hope the audience will be able to build an internal pole. Que sepa reconocer cuáles son sus cantos de sirenas. So she or he will be able to recognize what mermaid singing are living inside of each one of them. Que pueda saber cuáles son sus compañeras de barca que la ayudan y la amarran al mástil. We hoped that the spectator will find out who are the mates, the companions in the ship that will help him or her to stay close to the pole. Y que nos permita reflexionar respecto a nuestro propósito, a nuestro Ítaca. We hope the play also helps to reflect about our purposes in life and what is Ítaca for each one of us. Eso por mi parte. Pero ahora nosotros decimos una pregunta que es la que vamos a tratar de resolver el fin de semana en este seminario. ¿Qué tiene que hacer el actor, la actriz, para que esto ocurra? So this is what I want to say today, but actually we have a very, very important question that we're going to discuss over the weekend in the seminar. What does the actor or the actress have to do for this to happen? ¿Cómo es el rol del sacerdote, actor, chamana, actriz que produce todo esto? What is the role for an actress, shaman, actor, priest to actually perform all that we have been talking about? Porque cuando hablamos de mito, rito, estamos hablando de fuerzas muy grandes. Because when we're talking about myth and rite, we're actually talking about very, very powerful forces. Y son fuerzas que tienen que moverse y que tienen que ser capaces de movilizar a la audiencia. These forces should be moved by performance and they should move audience members. ¿Cómo entonces son las imágenes, la representación y el trabajo con el cuerpo y la voz del artista? So what kind of work do you have to do with images and representations and your body and your voice to actually perform this as an artist? ¿Cómo voy a encontrarme con esas emociones que no son cotidianas, que son arquetípicas? How can I find myself with these emotions that do not belong into daily life, but they belong to archetypes? ¿Cómo me encuentro con la ira universal? How can I find myself against universal rage? That's easy. O con la gran madre. Oh, with the biggest mother. ¿Cómo soy capaz de realmente ver con estos ojos que van a ser lo que se van a reflejar en la audiencia? ¿Cómo logro ver con estos ojos el horror de la guerra? How can I see with my eyes? Because these eyes are the eyes the audience are looking at through the show. How can I see with these eyes the horror of war? ¿Cómo aprendo a reconocer cuáles son los recorridos de mi mundo interior para llegar a esa zona más antigua? How can I recognize a way to go through the paths in my internal world in order to access that very, very ancient area inside of me? Cuando en general cierro los ojos, pienso en algo y me aparece la cuenta de la luz. Usually when I close my eyes, I just think about something and my bills pop out immediately.
¿Cómo logro sortear la moral de mi época para entrar en el mundo mítico? How can I overcome the morality of my time in order to access the mythical world? La moral de mi época que me dice con mucha claridad que hay muchas cosas que no las puedo sentir porque son malas. In these times, the morality usually says that there are so many things that I can't feel because they are bad for me. ¿Cómo tengo que hacer este trabajo para entrar en ese mundo mítico a mi conciencia? How can I do this to actually access this mythical world inside of my conscious? Esas preguntas son las que vamos a trabajar, a investigar, porque esto es una investigación permanente. These questions are our starting points to work and research on during the weekend, and because this is an ongoing research. Así que, queridas y queridos amigos, Dear con friend, estas preguntas doy por terminada mi charla introductoria y abierta a si hay alguna pregunta. so dear friends, with these questions, I close this introduction lecture, and I hope to hear from you with your questions now. Thanks, Paulina. Applause for you. We are very happy. Gracias, Paulina. Estamos muy contentos con esta maravillosa lectura. We are very happy with this, with this wonderful lecture. Tenemos abierto el chat. We have our chat opened. If someone wants to ask something or comment, now is the moment. Here we have a comment from Karen Tapia that says, thanks for this gift, dear Paulina. Tenemos aquí el comentario de Karen Tapia que nos dice, gracias por este regalo, Paulina. También tenemos a Esther. Está levantando la mano. ¿Tenemos manos? No. Esther. Quisiera entregar siempre viene de mí porque yo no puedo hablar por los demás, pero en mi experiencia a través de esta sesión, por primera vez entiendo la relación que hay con la actuación en un teatro y lo que nos deja interiormente. ¿Qué significa el teatro y cómo nos afecta cuando recibimos la entrega del actor? No había visualizado yo esta realidad hasta este momento y cómo lo presentó Paulina realmente es extraordinario. If you would like for me to say it in English, I will tell you my feelings. My feelings are, is for the first time in my life, I have realized, what is the purpose of theater. And theater is opening us a whole new world to interpret our reality. And I thank Paulina for her exposition of what theater means to an individual. Thank you very much. Gracias. Seca. Okay. La Joel está levantando la mano, parece, Adri. Joel, you have to open your microphone. There you Hello, go. dear friends. I would like to thank you for this highly professional and spiritual conference. I have the impression that I'm lucky enough to hear the great James Hillman speaking about the necessity to understand what is Greek archetypal mythology. And in one of the conference, he explains that
if we don't know the Greek archetype mythology, we are fundamentalists. I don't want to be fundamentalist. I want to have the tools to understand the new reality and to fight for it in order to find a new kind of joy. And I was also feeling after reading one of the great scientists, literaire, Etienne, that coming from France, that and he spoke about Dionysus and about Apollon. I was thinking that our Paulina might be one expression of Apollon the great exegete. So an exegete is at the same time the great fondateur, the one who opens caminos, el que abre caminos, el que explica, el que nos da permiso para entrar en otra dimensión. Donc, yo reconocí el arquetipo Apolo, Paulina. Bueno, c'est tout. Maca, ¿me puedes traducir? ¿O nos puedes Sí, traducir? sí, traduzco el tiro. Quiero agradecer por esta conferencia profesional. Well, yo puedo Tenía... in lo English, puede hacer también ella directamente. No, para resumir, I can say that I had the impression that I was for at least, which is not possible anymore because he died, welcoming in conference by James Hillman about archetypal mythology. In one of the last conference that you can see on YouTube, he explains that if we don't enter the Greek myths, we would be fundamentalists. Querida Joel, perdona. We see the Greek myths, we will believe everything people say. But if we have tools. Sí, les traduzco eso por mientras. Ya. Entonces ella quería agradecer porque encuentra muy profesional esta conferencia, tenía la impresión que iba a ser así, le llamó mucho la atención esta idea del arquetipo dentro de la mitología, porque pudiste explicar cómo funcionan los arquetipos y la mitología, y él está hablando de James Hillman, que también tiene una charla en YouTube, que Joel puso el link un poquito más arriba en el chat, sobre el mito y la importancia del mito, porque si no nos conectamos con eso nos vamos a transformar en fundamentalistas. Y ella le interesó mucho esto porque el mito lo ve entonces como una herramienta para entender, para poder luchar por la paz, para poder encontrar alegría. Luego de leer a un científico destacado francés que hablaba sobre Dionisios y sobre Apolo, ella pensaba, mientras te escuchaba, que había reconocido en ti, Paulina, el arquetipo de Apolo. Que es un gran ejecutor y que en esa definición es un fundador, el que abre caminos, el que explica. Entonces es el que da permiso para poder entrar en otra dimensión. Y eso es lo que ella reconoció en la charla que tú hiciste. Ah, qué bonito, qué bonito. Oh, c'est cool. Mm. Merci, merci Joel. Yeah. Pauli, ¿Sí? Raúl, por acá. Pauli, me quedó dando vuelta cuando estabas hablando del mito y la relación que pasa hoy en día, en donde tenemos acceso a otras culturas y por lo tanto nos llegan otros mitos y convivimos con esa mixtura, ¿no? Pero también me quedé pensando en eso porque también uno puede recordar que en la antigüedad, cuando había una invasión, cuando había una expedición, con ese grupo también viajaban los mitos, ¿no? O sea, el mundo está lleno de historias, de mitos que van llegando a otras sociedades, a otras culturas. Entonces, me gustaría preguntarte cómo el mito afecta o influye en la estructura social y si el reconocimiento de un nuevo mito puede modificar la cosmovisión de una sociedad. O sea, es decir, si uno puede modificar el comportamiento cultural de una sociedad a través de un mito. Porque en el fondo, por ejemplo, el catolicismo en Latinoamérica es un mito que llegó y a través de ese mito se condiciona un comportamiento que lleva siglos. Eso. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien puede traducirle a Raúl? Raúl was wondering,
he was very interested about this idea that nowadays we have a myth and we have access to different cultures, so we can learn about different myths from different places in the world, and how we have to live with this mix permanently. He stayed in that point in the talk, and he was thinking about in early ancient times that actually because of war or invasion or everything, also myth travel from one place into another. So we are all the time dealing with different cultures, different societies, different myth and different stories from different places. So he was wondering how the myth actually can make an impact in the social structure of a city or a place. And how can we recognize when a myth is new, and how new it can be that will change completely the vision, the complete vision of a place. He was wondering about the Catholic myth, for example, that arrived in our context, and for many centuries they established this myth as the cornerstone myth in our culture. Paulina. Bueno, aquí Raúl nos puso para mí un gran tema de la época. Se necesitarían acá antropólogos, filósofos, mitólogos, porque puso un tema fundamental del momento de proceso de la historia humana. ¿Vas a traducirme? Yes. Well, this is a massive question that Raúl put for us. It's essential in our time in this moment. In order to provide an answer, we should do a meeting between anthropologists and philosophers and myth experts, because this is the essential question in this moment, in the process, in the moment of the process that we are in as humans in history. Voy a tratar solamente lo que yo puedo responder, de despejar algunas cosas. I'm going to provide answers as far as I can, just to separate and to clear out certain things. Efectivamente, como tú dices, el mito afecta hasta de cómo te comes un chocolate. I think you are quite right when you think that myth affects everything, even in the way you enjoy or not eating a chocolate. Eso por otro lado, es verdad que la historia humana se ha construido de migraciones y en esas migraciones los mitos han migrado y se han modificado. On the other hand, it's quite true that throughout history, humans have moved from one place to another, and myths have moved as well. So myths have changed and completed with each other. Por eso aparece ahí una característica del mito que no la dije y que la digo ahora, que el mito es algo vivo. So here I can tell you about one characteristic of myth that I didn't talk about earlier, and that is very important in this moment, that the myth is always alive. Y además de estos mitos fundacionales, las sociedades también se mueven por mitos más epocales. Alongside this starting point myth, this foundational myth, we have a different era myth that depend of time and in the moment that a society is in. Por ejemplo, nosotros hoy día vivimos una cultura cuyo mito es el dinero. For instance, nowadays we live in a culture which strongest myth is money. Tiene su culto, sus catedrales, sus sacerdotes. There's proper worship to money, there is cathedrals of money, and there are priests of money. Y eso condiciona nuestro sistema de relaciones. And that's a massive condition that affects the way we relate with each other. Hasta nuestra muerte. Until the day we die. ¿Dónde van a poner mi cuerpo? ¿Cuánto vale? Where will they place my body? How much money is that? Entonces, ese mito que también que es transcultural hoy día, que está quizás en todo el mundo operando. This myth that has gone beyond any culture and probably is operating everywhere in the world, the myth of money.
está siendo fuertemente cuestionado por las crisis. It's under a strong scrutiny at this moment because of so many crises. Por la crisis del COVID, The COVID crisis, por la crisis del medio ambiente the environment crisis, y por las migraciones, por la intensidad de las migraciones. and because of migrations, how intense migrations are nowadays. Es decir, este Dios, dinero, que todo lo resolvía, So the money god that was the one who could sort out everything, hoy día está en aprietos. today is under scope. Quizás esa es la crisis mitológica más grande que está viviendo hoy día la sociedad humana. Maybe this is the biggest crisis in mythology, mythology speaking, that we are living through as human society. Que contemplaba con una estructura que el que tiene más es más. This myth worked because there was a structure that whoever had more money was more as a human being. Pero Raúl, tu pregunta hay que seguirla profundizando. But Raúl, there is deep need to go beyond with your question. Se me ocurrió también mi experiencia en Chiloé. I also remember about an experience I had when I was in Chiloé, in the south of Chile. Esa es una microcultura. That's a microculture, shutdown culture. Y mi trabajo con las mujeres allí And while I worked over there with a women's group, en la conversación con ellas, while I talked with them, yo podía observar, igual que cuando tú ves la corteza de un árbol y ahí ves sus años, I could look at this group of women and look at them as they were the trunk of a tree. When you cut a tree and you can see how many years, how many layers do you have inside of it. podía leer los distintos mitos y las transculturaciones que habían en ellas. When I was with this group of women, I was able to read how many myths were operating in this group and how many different cultures were connecting between one another. La mayoría era mapuche y y era algo oculto. Most women were Mapuche, an indigenous group here in Chile, but they hidden this. Después podías leer la cultura cristiana católica. There you can see that they had access to Christian Catholic cultures. Luego veías toda la cultura evangélica. Later on, you could see evangelistics, Christian cultures. O sea, después de lo católico, lo evangélico, o ¿cómo se llama? Evangelical. Ya, ok. Yeah. Christian evangelical. Y la profundidad de cada una de esos mitos. And I was able also to see how deep rooted these myths were in each one of them. Los más periféricos eran palabras repetidas de libros. The most external myths operating in this group were actually words that they used to repeat because they read them on certain books. La segunda capa mayor, más profunda, tú veías sus conductas. In a second layer, you had access to their behaviors. Y en la tercera capa más adentro, su conexión espiritual. And in a third layer, you can see their spiritual connection as human beings. Se veía con claridad el mundo ancestral mapuche, la conducta católica y el verbo evangélico. It was very clear for me that you could see the Asian culture of Mapuche people, and then the Catholic background, and then the verb and the word they were learning in the evangelical Christian communities. Entonces también ahí nos surge
una mirada que es, una cosa es lo que digo, otra es lo que hago y otra es cómo me conecto con mis preguntas fundamentales, cómo son mis paisajes más internos. So a very important thing that is proof here is that one thing is what I say and one thing is what people can, what I do. And then a different thing is how I connect with my ancient and past and my spiritual roots. Y uno puede ver cómo ciertos mitologemas, por ejemplo, en esto de que se está cambiando el lenguaje a un lenguaje inclusivo, eso es lo que digo. For example, we can see this behavior of myth in the way we have changed our feminine masculine language into an inclusive language. So that proves what do I say into the world. No necesariamente es lo mismo que lo que hago. But what do I say into the world not necessarily is exactly the same of what I actually do in the world. Y no es lo mismo que cómo me siento como mujer o como hombre o como mujer-hombre. And most likely it's not similar at all as in relation with how I feel in the world as a woman, man, woman, or any diversity, LGBT or something like that. Yeah. Entonces, el mito, la incidencia de un mito en alguien se ve por capas. La profundidad que ese mito tiene en alguien lo puedes ver por capas. The impact of a myth on a person, you can access that information and look at it through layers. And you can read these layers on how it works on somebody. Y con esto, amigos, yo creo que tenemos que cerrar este día con esta gran pregunta de Raúl, que siempre el conocimiento, Raúl, tú sabes, lo construimos entre todes. So, well, I think this is a perfect time to close this day first of the seminar with an excellent question from Raúl. And as you know, we create and build knowledge between everybody. Adriana, somos toda tuya. Okay, I'm so grateful of this opportunity. I'm so grateful from, well, Paulina to share with us this beautiful lecture. I'm always so surprised. Estoy muy agradecida de esta experiencia, agradecida de Paulina, de cómo siempre nos sorprende con su maravillosa generosidad. También quiero agradecer a Joel, a Michelle, Teatro Dionisios y Apollon, que ciertamente abrieron la puerta para que esto ocurra. I want to thank Joel and Michelle from the Dionysius and Apollon Theater to open this portal. To have this opportunity is because of our relation. Decía también que gracias a la relación que hemos construido con el Teatro Dionisios y Apolo desde Atenas, Grecia, es que estamos pudiendo compartir con ustedes este primer seminario de Teatro Rito en su introductorio. Gracias, thanks for this relation that we have this opportunity. Gracias a todos por venir. Thanks everyone for coming. Have a beautiful Gracias especiales a la Macarena Andrews por su Así excelente trabajo. Macarena, qué decir, ha sido maravillosa tu traducción, de verdad. Lo disfruté mucho. Muchas gracias. Me sentí muy acompañada, Macarena. Hicieron un trabajo muy bello. You made a beautiful work. Que tengan una linda tarde, los chilenos, and have a beautiful evening, the European. Y quienes vamos a hacer el seminario, el laboratorio teatral,
nos vemos mañana y el domingo, que son las personas, cada uno sabe quién está en ese laboratorio teatral, ¿no es cierto, Adriana? Yes, as Paulina was saying, the participants of the seminar, we will see you tomorrow and Saturday. We will send you the codes. Les enviaremos los códigos para que se conecten al Zoom. Y mañana en la mañana. yes, tomorrow mañana a las 9 para los chilenos. And tomorrow at 3 p.m. for the Europeans. I would like to thank the Greek participation, and it makes me very happy to see this connection with your world, because it touches my heart, because I visited Greece and it is a wonderful experience. And I congratulate you for the work and the participation. Thank you very much, Greek participants. Thank you. Gracias, Esther. Okay. Les mando un abrazo virtual, a virtual hug for everyone. Thank you, everyone. Gracias a todos. Bye, Hasta bye. mañana. Chao. Chao, chao, chao. Night, everyone.